Kobe. Bakit nakadamit si Kobe? Bakit nakadamit yon? Hi, Kobe. Kobe. Hi, Duk. Duk, anong ginagawa mo? Ha? Kisi mami. Kisi mami, bili. Alo, 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 alo. Nagpabibi na naman yun, no? Nagpabibi na naman, no? Nagpabibi na naman yun, Aray ko naman. Duk? 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 Ano yan? Duk? Bakit si Duk titingin-tingin yun si Duk?